Kolomgate lamsugo Swrangchati Kokborok Koktwma TV channel ang ni logi tongo kirute bermatri ni Kokborok Koktwma ro ungka. Kokti salawat la Krishnanagar BJP Havanaga Faini Titi Edisi Chongbari wa Titi Edisi Amsai no BJP Bodon Yapho Chopna ni Bagoi BJP Bodon ni Samung Tanero Kok Chablakya. Edisi Chongbari sampai Fairek Hapango Tongai Bodol Edisi wa Hapang Karani Bagai Kolawa Onkolaja. 2018 BCD Bidan Sabha Chongbari Fro Tabuni Haste Hapango Tongai BJP IPF di Bayab ni Hapang Kami wa Thagai Juda Juda Shebir Jangnai Shebok Langjanai Hine Kok Samani Aboni Kaisapano Subung Jagya Aboni Bagino Tabok Edisi Chongbari Fro Thangke Tongo Sang Lokorok Jagay Angi Fano Mano Bobagra Khor Aguli Amsayo Hapango Tongai Bodol Fan Funogui Tongo Omohaino Kami Amsai Rogoba Funogui Tongo Piaba Kobuni Tigrang Bodol no Koktwma Panda Choborok Klai Manya Ngai Tongkha Tamuni Hinba Shikangni Simno BJP IPF di Bodol Rok Kholawo Ongkhorjak Hapang Khanani Bagai Edisiwo Kokti Salo Bobagra Khor Agruni Krishnanagar Tongnai BJP Bodoli Habanago Kaisa Panda Songchojaka Phaimanjaka Tripura Hasini Barja Manjak Phanindronath Sharma Hastini Montriokra Biplop Kumar Devnakari Kobuniro Asale Koksamung Pandawo Edisi Chongbari Tuino Kok Sajaka Hastani Lokorong Shak Hamni Kokna Wan Suki Nuji Sawati Jogal Mabai Bogara Korni Shipani Buskango Shalchi Brini Bagai COVID-19 test Amsukmung Klaijagnai Hasteo Taboni Corona Tonkora Hastani Lokorong Shak Ham Belay no Kirima Shingsha Haste Hapangte Naimutang Nakolero Coronavirus ni Katirane Bagai Kobang Maraida Saklefano Lokorok ni Shaknaya Ngmani Bagai Corona Manjago Hune Jongoi Nahajago Hastani Lokorong Shak Ham Torina haste hafang ni yafang naharmung apna rok sawi nutrition number wat ni jogal mabai bogara khorni sipari buskango chengjaka salchiburi ni bagai COVID-19 test klaimong asalin samung butani kok sana thangtani amchani counselor hasteni lokorono sak musungui buskango javi faina bagai koimong narukha Bangladesh ha kotoni simen tui lamoti bajiton simen tu bui faine September talni ba salmorewati fra hastani sulamora Srimontopur JTO shok fainai khungsa jahaz Bajiton Simenti Fainai ba salmari September talo Sunamura JTO shok fainai manai tubui khungsa jahaz fainai nei salmari September talo lamrinai abono tuino tiar gaham ke khlainani bagai lela musal eba kokti salo thangai naika sunamkhor bania betini tangfang kiron gite kedengma jura nasimani yaglo imang baitang na thangai tongo Tripura Hasini Lokorongni Sunamura Gumoti Timani Shakawa Sanamjak JTO shok fainai manai tubui hastewa khungsa jahaz fainai nei September salmaribo Bangla Hani Simi Bajiton Simentui Lam Riwi shok fainai ba September salmaribo Sunamura Srimontopur JTO Asalo Phaimanjanai Hasini Montriokra Biplop Kumar Dev Shipping Montri Nokhobai Kobuniro Lela Mungshala Sunamura Srimontopur JTO Thangai Sanamkhor Beleni Tangfang Kiron Gite Shakha Formally আমরা বারসে ওয়েলকাম করব আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আর দিল্লি থেকে শিপিং মিনিস্টার মহোদয় ল্যান্ড পোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া চেয়ারম্যান ইনল্যান্ড ওয়াটার অথরিটি চেয়ারম্যান এবং বাকি ডিপার্টমেন্ট বিএসএফ কাস্টমস ইমিগ্রেশন রাজ্য সরকারের ওয়াটার রিসোর্স ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট সব মিলিয়ে কাজ করছি আমি দেখছি আজকে সানডে আছে সবাই এখানে ফুল ফ্লেজের আমরা কাজ করছি আমরা আশাবাদী ये ट्रायल रन सफल होबे और दो देशेर सभी सरकारी यंत्रणा एवं इम्पोर्ट एक्सपोर्टर ट्रायल रन আমরা করতে যাচ্ছি 2 তারিখ থেকে 5 তারিখ আমাদের সার্ভে হয়ে গেছে এখন আমরা একটা সিমেন্টের একটা বার্জ নিয়ে আমরা ট্রায়াল করছি 2 তারিখ মুন্সিগঞ্জ থেকে শুরু হবে 3 তারিখ দেবীদ্বার তারপরে বিবির বাজার আর তারপরে সোনামুরা যেহেতু এটা প্রথমবার আসছে আমরা দেখছি কিছু এখানে সমস্যা প্রথম ট্রায়াল জন্য আসতে পারে যে আমরা কিছু সময় নিয়ে কাজ করছি তো 5 তারিখ দিন কাজ করে এখানে পার্মানেন্ট জেটি করে ইন্ডিয়া এবং বাংলাদেশ মধ্যে যে ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট ট্রেড আজকে যে 600 কোটি টাকার ট্রেড আছে আমার মনে হয় যদি আমরা ওয়াটারওয়েজ দিয়ে শুরু করি তাহলে প্রতি বছর আমরা 10-20% না
আরও বেশি 40-50% পর্যন্ত এটা বৃদ্ধি হতে পারে। এটা আমাদের রাজ্যের জন্য, বাংলাদেশের জন্য খুবই ভালো, খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প আছে। আমরা সব মিলে কাজ করছি। ধন্যবাদ। তৈনি বিশিংতै কাইनि हा गतनि हालक बजाके सोनामुरा आमसेनि सिक्ला सिक्ली सामं हमंक्रिरक सामं मानानो तै बेलायनो तंथक जागनाय हिनै आमसेनि लुकुरक बेलायनो खुसिंबायखा। Hoja Koktwma manmane bisingti bubagara khor Maharajganj hatiyo rutuk mungo angkhore kisamisa raida jaya phekjanai juak rutukai karika naimuthang naikolnairo tabungni haste hapang haste no kefekri haste sharamnani bagai juda juda yafri shewaitongo fiaba baksa baksa phekjanai mani phanai rok hapang naikolnai rokni mokolo hasing shari raida jetike bania khlaino tongo hapang naikolnaini bukhakti waide wai kholawo angkhore kefek mani phanai rokno romphano fiaba raida jeti bania khlainai rok khaino tongo Hoja Koktwmani bisingtwi bubagara khor agroni Maharajganj hatibo rutuk mungo okhorei phekjanai mani romui manka hastini naimuthangrok waire wai Maharajganj hatibo hastini naimuthangrok phai kefek mani romui tlangphano fiaba hainu hai omohaike bania khlai tongo raida setike asali rutuk mungo Koktwmani buskango phai naimuthang beduni khoroksa adong shakha किस सोर्स से खबर मिला और क्या मिला है? अननोन कॉल आया था और उसके बाद हमने प्लान किया एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि यहाँ पे करना है। एक्साइज डिपार्टमेंट से भी खबर थी हमें कि यहाँ पे इलीगल तरीके से दारू स्टॉक भी किया जा रहा है, अल्कोहल, और उसको बेचा भी जा रहा है। तो इसीलिए फिर हमने साथ में जॉइंट ऑपरेशन किया। काफ़ी मात्रा में खाली बॉटल्स, फुल बॉटल्स, हाफ बॉटल्स सब कुछ बरामद हुए हैं। काउंटिंग अभी होगा आगे जाके। तो यही है, आगे कोशिश रहेगी कि इस टाइप का और नहीं हो, तो उसके लिए लगातार रेड्स करने पड़ेंगे। सर गोलबाजार से तो बहुत ही इलीगल टेबलेट वगैरह बहुत कुछ आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, इन्फॉर्मेशन पे पुलिस एक्ट करेगी। आप मेरे को बताइए सर, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो वो बताइए, उस पर पुलिस डेफिनेटली एक्ट करेगी। आज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला था तो आप इनसे पूछ सकते हैं। विदिन 2 आवर्स हम लोग एक्टिव होकर रेड किए हैं। और कुछ अगर है आपके पास इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनी क्राइम जो मेरे जुरिडिक्शन में है या नहीं भी है तो वो वहाँ की पुलिस करेगी। आप बताइए सर, आउटपोस्ट कितना नज़दीक है? फिर ऐसा हो रहा है? नहीं, आउटपोस्ट से भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, लेकिन अगर आउटपोस्ट से मूव करते हैं तो यहाँ पे होता है कि खबर बहुत जल्दी इनके पास भी पहुँच जाता है। तो बहुत बार बाहर की टीम को आके करना पड़ता है ताकि इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आउटपोस्ट से खबर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आउटपोस्ट जितने देर तक वहाँ से चलेगी उतना देर में ही बंद हो जाएगी। तो उससे बेटर होता है कि बाहर की टीम आके करती है और पता भी नहीं चलता, सरप्राइज एलिमेंट रह पाता है। ठीक है, थैंक यू सर। कॉल आया था और उसके बाद हमने प्लान किया एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कि यहाँ पे करना है रेड। एक्साइज डिपार्टमेंट से भी खबर थी हमें कि यहाँ पे इलीगल तरीके से दारू स्टॉक भी किया जा रहा है, अल्कोहल, और उसको बेचा भी जा रहा है। तो इसीलिए फिर हमने साथ में जॉइंट ऑपरेशन किया। काफ़ी मात्रा में खाली बॉटल्स, फुल बॉटल्स, हाफ बॉटल्स सब कुछ बरामद हुए हैं। काउंटिंग अभी होगा आगे जाके। यही है, आगे कोशिश रहेगी कि इस टाइप का और नहीं हो, तो उसके लिए लगातार रेड्स करने पड़ेंगे। सर गोलबाजार से तो बहुत ही इलीगल टेबलेट वगैरह बहुत कुछ हाँ, तो आप इन्फॉर्मेशन दीजिए, इन्फॉर्मेशन पे पुलिस एक्ट करेगी। आप मेरे को बताइए सर, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो वो बताइए, उस पर पुलिस डेफिनेटली एक्ट करेगी। आज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला था तो आप इनसे पूछ सकते हैं। विदिन 2 आवर्स हम लोग एक्टिव होकर रेड किए हैं। और कुछ अगर है आपके पास इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू एनी क्राइम जो मेरे जुरिडिक्शन में है या नहीं भी है तो वो वहाँ की पुलिस करेगी। आप बताइए सर, आउटपोस्ट कितना नज़दीक है? फिर ऐसा हो रहा है? नहीं, आउटपोस्ट से भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है, लेकिन अगर आउटपोस्ट से मूव करते हैं तो यहाँ पे होता है कि खबर बहुत जल्दी इनके पास भी पहुँच जाता है। तो बहुत बार बाहर की टीम को आके करना पड़ता है ताकि इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिले। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आउटपोस्ट से खबर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आउटपोस्ट जितने देर तक वहाँ से चलेगी उतना देर में ही बंद हो जाएगा। तो उससे बेटर होता है कि बाहर की टीम आके करती है और पता भी नहीं चलता, सरप्राइज एलिमेंट रह पाता है। ठीक है। Koktisana Congress heba bodoni mothani koklam panda klaijaka koklam pada faini October tal ni simi adong manjuk mung changjar nei shaklaijaka
प्रदेश कांग्रेस सेवा दलेर जनसभा अभियान एवं जयनिंग सेवा दलेर ব্যাপারে আমাদের রাজ্য কমিটি সভা ছিল। এই সভায় আমরা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং কংগ্রেস সেবা দলের সিদ্ধান্ত অনুসারে আমরা গত 5 মাস থেকে করোনা মহামারীর বিরুদ্ধে নিরন্ন মানুষদের পাশে থাকার জন্য সেবা অভিযান আমরা চালিয়ে এসেছিলাম। আগামী দিনও আমাদের সেই কাজ অব্যাহত থাকবে। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সেবা দলের তরফ থেকে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে, সোনিয়াজি রাহুলজির হাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এবং আজকের সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা আগামী অক্টোবর 2 তারিখের মধ্যে আমরা ত্রিপুরায় আমরা 10,000 কংগ্রেস সেবা দলের স্বেচ্ছাসেবক সেবিকা আমরা কংগ্রেস সেবা দল মেম্বারশিপ আমরা করাবো। এবং এই সভায় আজকে গত 25 তারিখ আমাদের রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি বিরোধী সিনহার উপর যেভাবে ধারাবাহিক আত্মঘাতী হামলার চেষ্টা করেছে, সেই সময় দেখেছি আমরা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি করেছিলেন। 2004 সালে ওনাকে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসছেন এবং গত 2.5 বছরে ওনার উপর তিনবার আক্রমণ হয়েছে। এই সভায় আমরা নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করেছি। আমরা সরকারের কাছে দাবি রাখছি ওনার পর্যাপ্ত নিরাপত্তা প্রদানের এবং প্রকৃত যারা দোষী তাদেরকে কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি আমরা দাবি রাখছি। সেই লক্ষ্যে আজকে আমরা এসপির উদ্দেশ্যে আমরা পশ্চিম থানায় খাজানি অগ্রা চাকরা তাকু খুব ফায়ুং হানক সং স্রাংচাতি টিভি চ্যানেलनि बागै पान्दा संजाना नाय दंगो रोजाबना मोसाना गोरों कग्लब कक्तां साना गोरों अमहाय जेराव मथि तमुं केबोनि जेराय रोजाबना मोसाना कग्लब कक्तां साना गोरों दंखे स्रांचाति टिभि चैनल बाय मांजुना बागै गयफोराव जों जेराव मथि पान्दा लायनाय Chini Kuma Advisor Somuni nearby Cosmopolitan Club, Koktwma number 913812305689 eba 9366560798 Kokborok number by Karna Bagai Koihoro. Jerong instructs khane bagai wanaja boro thangnai sabne thane thanglai sabno sike kahbo biti mano eba dora kre haban na gogo thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai brina kaham koktwma te kaham sheptongo nini ani sapa nok ari gono nogo toktote haban nogo toktote eba jepro pana srapsa jora kare oi insurance khlai manai a new India Insurance Company Limited, a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba mai goshimina jo insurance company orojo to malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok tak bidodoro grungdi oni kumawo a new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking Noyantara Deborma agent code AG 00114965 Shubari Bagar Krishnagar Agartala West Tripura pin 799001 Koktwma number 8575103000/82580375592 email number deborma9antara@gmail.com Jerong nangkuman insurance tabu khlaje ro tongko borok dakti khlai oni ke mau kurni mano tamne hanba bufro tamro patui thang ke bo shirigya hani bai jora tong chane paithane shakto te malko motorcycle akoroni insurance khlai yardi
Swrangchati kaham tongdi North East hani jotoni slai chamung kothok mui Mongolian rong chamung berma keri mui thokya mui motomya mui thokna hingke berma kaham nanango Tipra sarokni chamung mui sungthani berma sampung nanango Omahai kothok berma tabuk norok chawai manano aguli tongnai rok nogo tongina berma bai manano Koktu kaishabaino nogo sokayano Kukuruk kaham ke tipra sokai Jai ke naikuli slamjak berma kaham Aguli tonglai rokni bagai Hambai group Mongolian bosong prasang ni bagai Omahai berma kaham snamoi tonggo Peket tei langgi sabai mantoko Kaham kukuruk berma 150 gram 600 gram 1 kg Tebo kaham ke sawai mana ke tei berma kaham chana bagai Dini Shimino Kurungshidi Chini Koktuk number 6009082359 Chini Nikuma Hambai Group Chakma Adam Complex 3rd floor Chanmari Agartala West Tripura India PIN number 799006 Koktwma Koktang Koktwma Busha Scenario ni bagai kaisa kaham Koktwma tubi phekya Swrangchati Kokborok Koktwma channel Hasiba kabangma Kokborok Koktang Koktwma Busha sinai gerung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepmayro tongo Borni bagino Swrangchati Kokborok Koktwma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaiye Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei hatibo waisa khlai juda Koktang Koktwma Busha sinai rok ni shingulno thumui poribui shawai khorangbai awai khlai jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni TV YouTube tei Facebook tei Haini bai jero Koktang Koktwma Busha rokno Swrangchati Koktwma channel lo Koktang Koktwma Busha porimung patani bisingtei awai khlanya musung jago borok Swrangchati Koktwma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano Jerok sumu honai borok borongni simoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busuk kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa Koktang Koktwma Busha khorangbai shawi khnarajangnai Jotone silai nangungmani kokhe hatibo waisa Koktang Koktwma Busha porimung pandago jerok simung hornai boroni bagai Swrangchati Kokborok Koktwma channel sokat yaphanai tei bisi khonui jerokni simung kubang horka tei kaham simung horka abudi roma sai bisibo waisa sokat rajangnai Abutei rongno sai bisibo waisa sokat rajangma karai bisibo waisa Kokborok Kokrubai belai kari jangnai Swrangchati Kokborok Koktwma channel ni bisingtei aro simung honai rongno simungno sapogai kari jangnai hage Kokborok Kokrubai hamjangnai khurubai kereng sikringo norok leriawi dakti khlaino Swrangchati Kokborok Koktwma channel lo reja koktuk number bai kerenggai norokni simungno hori mankha Pathago Kokborok Kokrubai hayne kuchu khamplayo achuthai manthulu hnei jotono khaka hamtei chiba yafaro hambai Salui rombai hormonago bike bodolok samung hambia klaika bilunia tei auli amsayo Fasali horo teisa jasali horo hain hai samung hambia klaifiuka omahai patimong bai kilaijak hangkoni lukuro Fasali horo bilonia auli lagua amsayo kisamisha CPM netaroni nogo it holong kitar jakha khok hamia bai kulmani ulo bo siring tonglia bike bodolok jasali simi chengjakha samung hamia tangma CPM ni samung tanai rokno siki sokro khok hamia samane karibo potok khlaimani koksil samung kasaka bike bodol rokni mongoi College Square Kalinagar Ramkrishna Colony
सारा सीमा थाकर पलि आमजायो खबै गोबांमा थायो बाइक बदल रक नगो हाबै बोतक तै मानिखनै सुबाइखा सुग्रुप खलाइका नै कक्सिल जामुं कासाका चासालनि हर बाहायनो हाय बाइक बदल सामुं सित्रा तांनाय रक हामिया सामुं खलाइका रिसमक विधानसभा आचक थाइनि रुनु বিশ্বাসनि नगो सामुं सित्रा तांनाय नगो हाबै नकनि मानिखनै सुबाइ सुग्रुप खलाइका सामुं सित्रा तांनाय रक रुनु বিশ্বাস न खबै हिक शुक्ला বিশ্বাস बसला शान्तनु বিশ্বাস बसाजौ पियाली বিশ্বাস न बफायुं विश्वजित বিশ্বাস न बोतक खलाइका नायमथां नायकलेर न साहरजाकमनि यागुल पातिमा थायो थांगुइ नायमथां नायकलेर गेस सैनाका कक्तिसाल बिलुनिया थानावा फाइ रुनु বিশ্বাসते हिक सामुं हामिया तांनाय रकनि मंगुइ एफआईआर खलाइका বিশ্বাস আমার বাড়িতে অনেকজন গুন্ডারা আইসে আইয়া বাড়ির ভিতরে ঢুকিয়া আমার ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া আমার জিজ্ঞেস তোমার স্বামী কই তখন আমি কিছু আমার স্বামী বাড়িতে নেই এই কথা কইয়া আমার তো ফট করে আমার ঘরের জিনিস ভেঙে গেছে জিনিস ভাঙার পর এখন আমার এই রুমে আসে এই রুমে আইয়া আমার ছেলে পড়ার টেবিলে জিনিসটি সবচেয়ে ভেঙেছি ভাঙ্গে আমার ছেলের গেড়ি বেড়ায় বাড়ি দিছে বাড়ি দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার পিছিয়ে পিছিয়ে বাড়িছে বাড়িয়ে আমি তারা ধরছি দু হাতে ধরছি ধরিয়া আমি কইছি যে এই আমার ছেলের মারছ আমার যা জিনিস ব্যাগ ভেঙে লাইতেছ এই কথা কইছে আমার দিছে হাত বেড়ায় বাড়ি দিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি হেরা আবার আজা করিয়া ধরছি আমার হাত বেড়া বাড়িছে আমি হেরা আজা করিয়া ধরছি ধরিবার পর হ্যাঁ আমার দিছে বাড়ি দিবার পর 3-4 গুন্ডারা আইয়া কেউ রাতে পিস্তল আছে কেউ আছে বড় বড় রামদাও আছে আইয়া আমার পর শালির জি তোরা একটু কুবে কাটলাম কইয়া এবার আমার ঘরের দরজার সামনে সব জিনিস ভেঙে গেছে আমার শাশুড়ির মন্দির ভেঙে গেছে আমার শাশুড়ির মন্দির নতুন আমরা তুলতে আসি তারপরে আমার ভাসুরের পা বেড়া বাড়ি দিছে কূপ দিছে তারপরে আমার ভাসুরের পা বেড়া কূপ দিবার পর আমার মাইয়া যায় আজাবই ধরতে লাগছে আমার মাইয়ারা থাপড় মারছে আমার মাইয়ারা মারতে লাগছে এরপর আমার স্বামীরে রাস্তার গেটের ভিতরে ধরে আমার স্বামীরে সাইকেল টাইকেল বাহিঙ্গিয়া টাইঙ্গিয়া ইয়ে লাগছে ওইটা এবার তারা সবাই বাইরে গেছে আমার ঘরে যা জিনিস সব ভাঙ্গিয়া আমার মাইরা আমার কুলারে মাইরা আমার ইয়ে করিয়া Lai thangsa salkisa sikang IPF di botol ni manik riang no PDG TRP scheme ni rang khogoi chau nei social media ni bisingti koksil jamani akok no firo mungrikha PDG beting ni phajingti sajaka o koksil jamung koya abo IPF di botol no mung hamya khlaina bagai singrei saklaika para bagan borowo bagan mai nong bai bahamai ni mas pos pato borowo obot ma mung pia khabo arang ke Treke adai go boro mani ma bram pho chang wi samle kete aka ya bole no chama ja bro party je biridi party ro le sana ya no biridi party le sani no apra to pho pai kha mata nya ki phu no ya phia obo ayong su ken bai bo mai dong cha ya ting kan no bo matang prima aga bo ma che pho thang wo ju de phi cha ya ko ta klai cha lockdown ni phi ya o ara phan no cha ma tum ni ma sa le yo aka ma sam chu phi ni ai le bar ke mai to mo ba ang ba no ya ba ma brand shop jot no kha kha am ke sap mi na ko le mani pho sam ya ba la ri nai pho jot no na wo mot na যে চিনি মানিক বাবনো যেটা অপপ্রচারকে যে সরাইম বুংলে একমাত্র বিনি দায়িত্ব দङ বেনিফিশিয়ারি মাইনাय মাইয়া শুধু লিস্ট রিহা বলে ডিপার্টমেন্ট সামো ব্রাঞ্চ রবার চারা স্টে দে তো দে ব্রাং কন্ট্রাক্ট দে লাত মালা বলে তুলে বেনিফিশিয়ারি হলে তুলে সিয়া কে চুং রিহা बेनिफिशियारि ठीक न मायो डिपार्टमेंट राव ब्रां रांफो ठीक न रि दंफायो तिनि बो बोलेन रबाय ब राना किशोर जे मोबाइल तोबाइल रब जे तुइसाबे जे हइमो बोले हुद्दा अपप्रचार एवं निजेनि आईपीएफ टी दल न तिरे दुर्बल खेमानि ब्रां व्यवस्था खेतुमसे बोले ब्रानी व्यापार वर्तमान कारण बा ब्रां चाया उनहा बा चाया ओ चाया आबोनी ब्रानी व्यक्तिगत व्यापार आबोले चुने सामया
किन्तु जे आं बीजेपी ने जे 7 आस्तमा तब समय कहा जे IPF जे फाइनुमो कुनो दियो मीटिंग रफो कुनो माने प्रेजेंट फतंगया नुफनुया खूब मायो लाउने तलाकथा ब्रानो अरब आरके मीटिंग खेवो इनके चिनी दोलो बार इमोन पोरसे कुनो पुष्टि फट करे IPF टी प्रेसिडेंट बुंखे IPF टी ने सार अलबा डिपार्टमेंट नि बेपार ब्राउनी सार यादमादे तुंहा बोला डिपार्टमेंट बाय चुंफो जोगा फंगमा यंबा आबला चुंले सासुक माया अब कॉन्टैक्ट मामु सिंह हम गास ते मा तुमला न्यूटन ब्राउन से समाय स्कीम नि जतन पूरा न माया माइफनो जे डिपार्टमेंट क्षेत्र मसा अतंगनाय क्रय डिपार्टमेंट से सिनाय किंतु आबदिराले कुनो चुनाला जिनि जरा नेतृत्व तोनारनो दाय खेमला बला के साया हिमाइना खय हांखरनि नैजिद आश्रामबारि विधानसभा आचुकथायनि आश्रामबारि बीजेपी जनजाति मण्डलनि लुवा जिमाबार कायसा बदल स्लाइमु पान्दा संसाजाखा नमन जयबारि रुंडक पुस्कांगो बदल स्लाइमु पान्दा CPM IPF ति बदल याकरि खुंसि नुखुंनि खरक थामसि लोगरक बीजेपी बदलनि बाना रमलाइखा बीजेपी बदल फाइनि लोगरनो बाना याफरि लामसका बीजेपी बदलनि सामुं तानेर बदल स्लाइमु पान्दा फाइ मानजाखा नैजिद आश्रामबारि जनजाति मोर्चानि बारजा मानजाल बिनय देबर्मा जनरल सेक्रेटारी सुतामर देवबर्मन कारिबो बीजेपी बदलनि सामुं तांनाय र IPF ति फाइनाय IPF ति फाइनाय बीजेपी फाइनाय रनो जों लामसगो IPF ति नि बीजेपी फाइनाय रनो जों लामसगो IPF ति फाइनाय बीजेपी फाइनाय रनो जों लामसगो वंदे मातरम भारत माता की जय।